नमस्कार शुभ सकाळ राति ए 4टा बाजी पूरा ए अंधार पूरा टिके आइला माँ झुंटी काटुचंती आज गुरुवार ओषा देखो देखो झुंटी काटी सारे आगरू पूरा पूरी देला ये हे सुईला पूरा झुंटी पूरे उठ टिके हेलो हाथ पके ए झियोटा मो मुंडटा को खराब कर हेलो सब पूरी बादे एठो जीबु ना भारी कि तू सब पूरी देई के रखी देला तू काई कोनी उठो जो अंधार मन म किछ बुझी पारने आखी निद आसुना कि राति 4 मन उठिलानी ना पूरी देई दे पछा पटर की कर देला देखनी पूरी देई सागी मुंड खराब कर झीटा कौन कर दौची सांगे पछ छाड़ी जाऊनी देखो केवल भाव कर माँ सूर्यमुखी फूल भाया करदे मामा तक पूरा रागिकी रही माँ गालदेले जमी कुटे देला जमी ये सी पूरा रागिकी रही कहीं गाली देला मत मुझे अनंतु तू सारा रात न सोइबु ना से सारा रात भी से काई रहितो सुन सका 4टा उठिले माँ देखते 3:30 उठिले सका 4टा निद भागला 4टा उठिले 3:30 उठी माँ फिर शुईगला धूल फिर 4टा उठिला तू देखी ढूलाई की शुई निजे गध उठिले आइकिनिया मु 4टा बेला मोर की काम 4टा बेला उठेबी आउटे छुआ पूरी देलाने कौन करमी पूरा हाथ पूरा है पूरा से एठू उठ से तथापि से उठू नहीं से झीटा मु कौन करमी कपड़ा आने जाई कौन करमी कौन तापर पूरा पान पत्र कर पूरा फूल कौन पकाउछंती तो बड़ गुलटे करदे ओठ बाबा मते सुविधा होउनी ना ओठन मामा हे प्रभु उठे जा हमर सकाळू तो पका जाए झुंटी आपण मानकर कति काल पका जाए कहिबे कमेंट रे आमर बुधवार राति रुनी गुरुवार दिन जन जनकर बुधवार राति रो करदेवे झुंटी पकाती हमर सकाळ पकाऊ बुधवार राति तो कांथ एराक पकेबार अच्छे तापर फूल काटुचंती माँ राति पूरा अच्छी अधिक 3:30 उठिलु
ଉଠିକି ସଜେଇକି 4ଟା ବାଜିଗଲା ଗାଧେଇଲେ ମା। ସକାଳ ଘର କାମ ହଉନି ଘର ଫୁରୁକା ହବ। ଉଠ ମାମା ଉଠୁନୁ ହେ ବୁରି ଦେଲାଣି। ଇସ୍ ଯା ଆରପଟିକି ଯା ମାଣ୍ଡି ପଟି ଏଇଠି ବ ସେ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ପୁରା ଇଏ ହେଲା ଯାଉ ଯାଉ କାନ୍ଦିକି ପୁରା ରାଗିକି ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ିକି। ଯାଉ ରାଗି ଯାଉ ତୋର ଆଗରୁ ମୋର କଣ ମିଳିବ କହନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକୁ ପଚାରେ ଟିଟି କିଏ କଲୁ ଯା ତା ମାଇକି ପଚାରେ ଟିଟି କିଏ କଲୁ ମାଇ ମାଇଟି ଜୁଆର ମାଇକି ଜୁଆର ମାମୁକୁ ଜୁଆର ହଉ ଯା ମାଇକି ଜୁଆର ହଉ ଯା। ଚढ़ିକି ଜୁଆର ଟିକେ ଜୁଆର ମାମୁକୁ ଟିକେ ଜୁଆର ଜୁଆର ଟିକେ ମାମୁକୁ ଆଇକି ଜୁଆର ପାଦ ଟେକ ତା ହାତ ତଳେ ଦେ ହାତ ତଳେ ପାଦ ଦେ ନା ତା ପାଦ ହାତ ମାଡ଼ ସେ ଦେହ କେନ ଜୁଆର ହବ ତତେ। ହଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାର ପାଦ ଧୂଳି ଗାଜର ମାଇକି ଜୁଆର ଠିଆ ହେଲା ଜୁଆର ଟିକେ ମୋ ଝିଅ ଜୁଆର ମତେ ଜୁଆର ହଉନି ମତେ ଜୁଆର ଆଉ ମାଆକୁ ଜୁଆର ମାଆକୁ ଆଗରୁ ଜୁଆର ହନ୍ତେ ନା କି ଛୁଆ କନି ଜୁଆର ହଲ ମାଇକି ଜୁଆର ଜୁଆର ସେ ଡରୁଛି ମତେ ଭାଇକି ଜୁଆର ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇଛ ନା ଖାଇବେନି କି ପିଠା ଖାଇବାର କଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଦେଖ କି ମୋ ମା ସକାଳି ପକା ଏଇଠି କଦଳୀ ଦେଖିବା